باپ کا حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. کئی گھروں میں میں دیکھا, کئی گھروں میں, اللہ معاف کرے ایسے گھروں کو, ایسی اولاد کو اللہ ہدایت دے نالائقوں کو. بڑے بیٹے کے لیے ایک کمرہ ہے, منجلے بیٹے کے لیے کمرہ ہے, سنجلے کے لیے کمرہ ہے, چوتھے کے لیے کمرہ ہے. ماں باپ کے لیے کمرہ بھی نہیں چاہیے. ہال میں پڑے ہوئے, باپ کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دے دیتے ہال میں, اماں کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دیتے. نعوذ باللہ, وہ اپنی کوئی راز کی بات تک نہیں کر سکتے. بھائی کیا ظلم کریں گے اولاد کو پیدا کر کے جو ان کے اوپر اتنے بڑے اذیت کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اولاد اپنے لیے تو کمرے بنا لیے, اپنے باپ کے لیے کمرہ نہیں بنا سکے تو پورے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اگرچہ کہ ماں باپ نہیں بولتے میرے بھائی, نہیں بولتے ماں باپ, کیونکہ انہوں یہ چاہتے میرا بچہ سکون سے رہا تو بس ہے, میرا بچہ تو خوش ہے نا بھائی, انہیں کمرے میں رہنا بس ہے, رہنے ہمارے کو نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, جان تو ہو گئے, ہماری زندگی چھوڑ دو. انہوں تو نہیں بولتے, مگر ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا, ان کا احترام. بھرے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہارا باپ اگر کافر بھی ہو تو تم اس کا احترام کرو, کافر بھی ہو تو احترام کرو, اس کی قدر کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ارے ہمارے کو تو ایمان والا باپ ملا, رسول اللہ سے جوڑنے والا باپ ملا, ڈاکٹر بنانے والا باپ ملا, مولوی بنانے والا باپ ملا, ہمارے کو تو کھلانے پلانے والا باپ ملا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باپ ملا. تو ہم اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے. جس مذہب میں کافر باپ کی قدر کرنے کی عزت کی تعریف دی جاتی ہے. نقشبندیوں کے امام, سلسلہ نقشبندیہ کی جان سرکار بایزید بستانی امام الاولیاء میں سے ہیں. اللہ اکبر. ان کو اتنا تھا جنت میں جانے کا خوف, اور ہمارے پاس کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, محلے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, جس کا بول اس کا گلا پکڑ لے رہے ہیں, مارم توڑی کر رہے ہیں, بھائی بھائی کو مار رہا ہے, چچا بھتیجے کو مار رہا ہے, ماموں بھانجے کو مار رہا ہے, شوہر بیوی کو مار رہا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں نقشبندی صاحب کو جنت میں جانا ہے. جبکہ مسلمانوں ایک حدیث سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے, ظلمن گلا پکڑ لیا, لڑائی ہوتی ہے پہلے گلا پکڑ دے, دیکھو مارنے سے پہلے گلا پکڑنا, بعد میں مارنا. ظلمن گلا پکڑ لیا, مارنا تو دور کی بات ہے, اس کو تکلیف دینا, اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے, ظلمن گلا پکڑ لیا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا, میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر. گھروں میں لڑنے والوں, رشتہ داروں سے لڑنے والوں, سسرال سے رشتہ توڑنے والوں, ماموں خالو چچا پھپھا کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں, ماں باپ کے ساتھ لڑنے والوں, بیوی بچوں کے اوپر بیلٹ اور چھڑی کا استعمال کرنے والوں, سنو رسول اللہ کہہ رہے ظلمن اگر کوئی کسی کا صرف گلا پکڑ لے, گلا پکڑا, کالر پکڑا, حضور کہہ رہے میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟ پھر اس کے بعد آرزو لے کے پھر رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے جنت میں جانا ہے. ناجائز چیزیں, حرام چیزیں ہماری غذا بن گئی, غذا. گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹا کھا رہے ہیں, اب کیا کہ نئے نئے کیپسول سنتے تھے وہ کھا رہے ہیں, گندے گندے وہ خطرناک ٹونکا پی رہے ہیں, انسان کو نشہ چڑھانے والی ڈرگس کر رہے ہیں, گانجے پھونک رہے ہیں, افیم لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے. اللہ کی لعنت ہو, ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. ڈرگس کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. گانجے اور افیم کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. گندے گندے کیمیکلز کھا کر اپنے گردے گلا رہے, اپنے پھیپڑے گلا رہے, اپنے لیور سڑا رہے, اپنے دلوں کو کمزور کر رہے, اپنی باڈی کو پورا جو ہے موت کی گھاٹ اتار رہے. ایسے نالائقوں کے لیے جنت بنائی گئی. نہیں مسلمانوں, غلط فہمی میں پڑے ہو تم.
जन्नती किरदार ऐसे नहीं होते, जन्नती हुलिया ऐसे नहीं होते, जन्नती अमल ऐसे नहीं होते, जन्नती लोगों का पेशा ऐसा नहीं होता। अल्लाह की कसम सुन लो मुसलमानों, ऐसा नहीं होता। तुम्हें आज बदलना होगा मुसलमानों, आज के जलसे में बैठ के तुम्हें अहद करना होगा, कसम खाना होगा सुन्नियों कि आज से मैं ये अहद करता हूं, मैं वैसे बन जाऊंगा। कैसे? कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो तो तुम्हें देखने के बाद लोग ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है। तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा लिबास, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे अखलाक ऐसे हो कि देखने के बाद लोग ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। नहीं नहीं, देखने के बाद दुनिया कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह का गुलाम आ रहा है, गौसो ख्वाजा का मानने वाला आ रहा है, अहले सुन्नत का झंडा लहराने वाला आ रहा है। अपनी पहचान ऐसी बनाओ मुसलमानों, ये मत बनाओ। छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो यार। तुमने हाथ तो बड़ी आसानी से उठा दिया, मुझे जन्नत में जाना है। आज तुम्हें ख्याल आया जन्नत में जाना, ये दाढ़ियां काटते वक्त तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें जन्नत में जाना है? जब तुम 4 बेटे मिलके अपने माँ बाप को बांट ले रहे थे, तुम 1 महीना उनके घर में रहोगे, 1 महीना इनके घर में, 1 महीना इनके घर में, उस वक्त तुम्हें क्यों याद नहीं आया कि तुम्हें जन्नत में जाना है? तुमने अपने माँ बाप को बांट लिया, तकसीम कर लिया तुमने अपने माँ बाप को, जबकि वो माँ बाप तुमको जिंदगी में कभी तकसीम नहीं कर सके। माँ दूध पिलाते वक्त तुमको तकसीम नहीं कर सकी, माँ खाना खिलाते वक्त बचपन में तुमको तकसीम नहीं कर सकी, थालियां बदलते वक्त वो तुमको तकसीम नहीं कर सकी। जब उसके ऊपर उसका ससुराल जुल्म कर रहा था, उसके शौहर की अजियतें पहाड़ बनकर टूट रही थी, उस वक्त वो माँ लड़ तो रही थी मगर तुमको अपने गोद में उठा के रखी हुई थी, तुमको अपने से जुदा नहीं कर सकी थी। जब उसके आज भी देख लो कई बेटियों पर जुल्म होता है ससुरालों में, वो अपने ससुराल से एहतजाज करके निकल तो जाती है मगर तनहा नहीं जाती, अपने लखते जिगर को उठा के निकलती है। तुम्हारी माँ मुसीबत में भी तुमको नहीं छोड़ सकी और तुम्हें जोरू मिल गई तो अपनी माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो। अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप को छोड़ देती है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, माँ बाप के साथ दूजापन मत रखो। अल्लाह में वहदानियत है, रसूल में वहदानियत है। आप सबका कलमा पढ़ना नहीं है, आपको एक ही रसूल का कलमा पढ़ना है। सब पर नाजिल होने वाली किताब पढ़ना नहीं है, एक ही रसूल की किताब पढ़ना है। सब रसूलों की शरीयत आपको लेना नहीं है, एक ही रसूल की शरीयत लेना है। इस एतबार से रसूल में वहदानियत। फिर उसके बाद नीचे आके देखे तो बाप में वहदानियत, माँ में वहदानियत। बाप भी है पीछे, ये बाप की कदर करो, ये बाप मर जाएगा ना पूरी कायनात फिर लोगे, मर्द तो मिलेंगे, बाप नहीं मिलेगा। ये माँ की कदर करो, अगर ये मर जाएगी ना पूरी कायनात में माँ माँ कहते तो रहोगे मगर माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ में वहदानियत है, माँ में वहदानियत। एक बीवी मर गई ना दूसरी ला सकते, एक माँ मर गई तो दूसरी माँ नहीं ला सकते। आप बोलेंगे मेरे अब्बा दूसरी शादी कर लेंगे, बाप की बीवी तो हो सकती है मगर तेरी थाली बदलने वाली माँ नहीं बन सकती। बाप की बीवी तो बन सकती है, 9 महीने पेट में रखने वाली तेरी माँ नहीं बन सकती है। बाप की बीवी तो वो बन जाएगी, तू माँ भी कहेगा मगर दूध पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती। माँ में वहदानियत है मुसलमानों। कदर करो अपने माँ बाप की, इज्जत एहतराम करो अपने माँ बाप का, अदब करो अपने माँ बाप का, हुस्न सलूक करो इनके साथ। कई घरों में मैं देखा, कई घरों में, अल्लाह माफ करे ऐसे घरों को, ऐसी औलाद को अल्लाह हिदायत दे नालायकों को। बड़े बेटे के लिए एक कमरा है, मंझले बेटे के लिए कमरा है, संजले के लिए कमरा है, चौथे के लिए कमरा है, माँ बाप के लिए कमरा नहीं है। हॉल में पड़े, बाप को उधर एक बेड डाल के दे देते हॉल में, अम्मा को इधर एक बेड डाल के देते,
नौज़ बिल्लाह वो अपनी कोई रास की बात तक नहीं कर सकते भाई। क्या जुल्म करेगी औलाद को पैदा करके जो पर इतने बड़े अजियत के पहाड़ तोड़ रहे हो। औलाद अपने लिए तो कमरे बना लिए, अपने बाप के लिए कमरा नहीं बना सके तो पूरे घर के ऊपर अल्लाह की लानत है। अगरचे के माँ बाप नहीं बोलते मेरे भाई, नहीं बोलते माँ बाप, क्योंकि उन्होंने ये चाहते मेरा बच्चा सुकून से रहा तो बस है, मेरा बच्चा तो खुश है ना भाई, उन्हें कमरे में रहना बस है, रहने हमारे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जान तो हो गया, हमारी जिंदगी छोड़ दो। उन लोग तो नहीं बोलते, मगर हमारा काम है उनका ख्याल करना, उनका एहतराम। अरे हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब में हमें ये तालीम दी जाती है, तुम्हारा बाप अगर काफिर भी हो तो तुम उसका एहतराम करो, काफिर भी हो तो एहतराम करो, उसकी कदर करो, उसके साथ हुस्न सलूक करो। अरे हमारे को तो ईमान वाला बाप मिला, रसूल अल्लाह से जोड़ने वाला बाप मिला, डॉक्टर बनाने वाला बाप मिला, मौलवी बनाने वाला बाप मिला, हमारे तो खिलाने पिलाने वाला बाप मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बाप मिला, तो हम उसकी कितनी कदर करना चाहिए। जिस मजहब में काफिर बाप की कदर करने की इज्जत की तारीफ दी जा रही है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता अपने माँ बाप से नहीं अकड़ना, नहीं अकड़ना, नहीं अकड़ना। एक बच्चे को देखा मैं, बाप हम हाँ जी कर देंगे, बोल दे रहा तुम अच्छी बात है, देख लेता हूँ मैं, ऐसी बात कर रहा बाप से। फिर वही बच्चे को एक वक्त ऐसे सिचुएशन में देखा, पुलिस वाला चौरस्ते पे रोक दिया, लाइसेंस का है लेके आओ, इंश्योरेंस का है लेके आओ, पेपर का है, आरसी बुक का है लेके आओ। बोलते कि साहब प्लीज साहब मैं ऐसे निकला था साहब मैं ला के दे दूँ साहब, बाद में बता साहब जाता ना साहब। अरे बेवकूफ, तू खैरों के सामने साहब बोल के आजीजी कर सकता, तो पैदा करे तो बाप के सामने आजीजी क्यों नहीं कर सकता। तू बाप के सामने अकड़ रहा, अल्लाह तेरे को खैर के सामने जलील कर देगा। खुदरत का निजाम तो समझ, तू घर में अकड़ रहा, अल्लाह तेरे को चौरस्ते पे जलील कर दे रहा। पैदा करे तो बाप की तू इज्जत नहीं कर सकता, अल्लाह तेरे को लेके आके खैरों के सामने इज्जत करने को आजिज बना दे रहा, पूरी कौम के सामने तू जलील हो रहा। खाली लाइसेंस पूछे तो तेरी असलियत पे आ जाता नालायक। फिर तेरे रगों में जो खून है वो तेरे बाप का दिया हुआ है, तेरी जो सांसें चल रही है वो तेरे माँ बाप की दी हुई अता है, उनके सदक़े में तू दुनिया में आया, तभी तो तेरी सांसें चल रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी बोलो, कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ। हो आज किसी की दुआ लगे या ना लगे, माँ बाप की दुआ तो मुझे लग जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी बहनों को एक गुजारिश, आज मेरी बहनें भी है माशाअल्लाह बहुत